जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुनः थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 26 अगस्त सोमवार रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि सही दिन पड़ू आमे माने जन्माष्टमी पर्व पालन करुचे। दर्शक बंधु एमिति तो पूर्व भिडियो क्यों 5टी जिनिस घर को आनिले अत्यंत शुभ जिनिस आपण मान तो मु भिडियोटी आनी देछि। तेबे दर्शक बंधु आज भिडियो मु 4टी प्रश्न उपर आलोचना करी जहाँकि जन्माष्टमी पूजार विधि एवं पूजार क्यों प्रसाद देवे। एमिति समस्ते लड्डू खीरी मखन यह सब भोग दे था किंतु आपण मानक गोटे विशेष जिनिस बताइबी जहाँकि आपण लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी तिथि रे प्रसाद रूप में चढ़ाइबे। तृतीय जानिबा जन्माष्टमी क्यों नियम पालन कले संतान प्राप्ति होता है। जो महिला मानकर संतान होना यही नियम जन्माष्टमी या पर जन्माष्टमी 2025 जन्माष्टमी आसीब से पर्यंत लगातार यही कार्यटी को श्रद्धा एवं विश्वास सहित कर चलतु। चतुर्थर विषयटी जानिबा जन्माष्टमी क्यों दुईटी जिनिस उपहार देवा। दर्शक बंधु आपण जदि यही दुईटी जिनिस प्रभु को उपहार देवे प्रभु को विश्वास और श्रद्धार सहित कहे मो घरे आपण यह ग्रहण करी लीला देखातु प्रभु लीला निश्चित देखाइबे। से तो लीलार ठाकुर आपण मानक तो बहुत लोक शुणुवे लड्डू गोपाल चमत्कार करांती लीला करांती। जदि आपण माने मध्य लड्डू गोपाल लीला एवं चमत्कार विषय जानवा चाहूँगी तेबे एई भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। सबुठारु शेष रे मु जो उपायटी बताइबी आपण मानकु निश्चित चमकाई देबो। जदि यहीपरि आप लड्डू गोपाल विशेष रूप में पूजा करुँच यही जिनिस प्रभु को सही दिन अर्पण करंतु एवं देखिए जे प्रभु आपण घरे किपरि लीला करुँच। ता आगु मो दर्शक बंधु को अनुरोध करुच्ची जे मो चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियोटी गोटे लाइक कर दिंतु जहाद्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथिबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुँची पारिबो एवं एही भिडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। कारण आमर एही समाज रे एमिति बहुत कृष्ण भक्त अछंती हुए तो एही भिडियोटी कहार कामर मध्ये आसी पारिबो। प्रथमे आमे जानिबा जन्माष्टमी पूजार विधि। दर्शक बंधु आपण माने जन्माष्टमी ब्रह्म मुहूर्त उठी गंगा जल स्नान करंतु एवं सूर्य देव को प्रथम जल अर्घ्य करे। तृतीय वृंदावती को छुट्टी भी आंकी पारे। निजर घर ठाकुर घरे आपण माने निजर दैनंदिन जीवनटी को आरंभ करेंगे। दर्शक बंधु ता पूर्व आपण कौन करबा ना यदि 3 प्रहर पूजा करने को चाहते ठाकुर मानक 3 प्रहर पूजा रे अत्यंत प्रसन्न होती। आपण मानकर निज घर काम को देखिकी आपण 3 प्रहर पूजा करंतु किंबा संध्या समय भी पूजा करंतु किंतु प्रथमे 3 प्रहर प्रथम विषयटी जानिबा। जदि प्रथम पूजाटी जानी सकाळ समय गोटे आसन पकांतु कुंभ कर दिंतु कुंभरे गणेश को आह्वान करंतु सेठी लाल चंदन और लाल मंदार फूल दुब बरकुड़ी पत्र अक्षत एवं माने बेलपत्र देई सही कुंभ को गणेश नाँ रे नक्षत्र पकाई स्थापन करंतु। कुंभर तले चाउल एवं किंबा धड़ा धान ता सहित झोटीटे अंकन करंतु जहाँकि आपणकर अष्टम दल पद्म करें बहुत भल कथा। दीपर प्रज्वलन करेंगे कुंभ बसाइबा आगरू दीप प्रज्वलन करंतु। तृतीय रे होउची कि ठाकुर पंचामृत स्नान कराई तांका आसन रे बसाइबे। हलदिया कपड़ाटे बिछी देबे प्रभु को बसाई तुलसी अपराजिता फूल धड़ा टगर जहाँ कि प्रभुंकर पसंद तांको प्रभु पाई दे देबे एवं प्रभुंक पाई किछि सकाळ समय रे गाईर क्षीर भोग देबे। जदि आपणकर घर क्षीर उपलब्ध अच्छी गाईर क्षीर को भोग दिंतु। प्रथम भोगटी एपरी भोग भल अटे आपण से जदि किछि मिसई मसई पकाइबे बहुत भल अटे। लड्डू गोपाल को आमे बाल्य स्वरूप बोली पूजा करता कृष्णकर बाल्य स्वरूप भी आमे पूजा करुछंती। छोट छुआ माने तो क्षीर निश्चित पी थांती प्रभु को सकाळ भोगरे क्षीर भोग दिंतु। जदि आपण पाखरे क्षीर ना आपण मिश्री दे पारिबे पाचिला फल भी दे पारिबे। 3 नंबर प्रश्न जानिबा जन्माष्टमी पूजा विधि। दर्शक बंधु आपण माने जन्माष्टमी पूजा करुछंती 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन
ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଯାହା ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁଣି ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇବେ। ଯାହା ବି ଦିଅ ନା କାହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପକାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 3 ପ୍ରହରର ପୂଜା ଆପଣମାନେ ତ ଆଗରୁ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବେ, ଦୀପ ବି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଥିବେ, ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବେ। ତୁଳସୀର ମାଳ ପକାଇବେ। 3 ପ୍ରହରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ସକାଳ ପ୍ରହର ପୂଜା କଲେ ଫୁଲ ବାହାର କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ପୁଣି ଫୁଲ ଦେବେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାରେ ପୁଣି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇକି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏତା ଥିଲା 3 ପ୍ରହରର ପୂଜା। 3 ପ୍ରହର ପୂଜା ପରେ 3 ଥର ଯାକ ଆପଣ ଆଳତି ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବେ, ନିଜ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବେ। ସେହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ତ ଥିଲା 3 ପ୍ରହରର ପୂଜା। ଗୋଟିଏ ଥର ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ସଂକଳ୍ପ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ 2 ପ୍ରହର ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ, ଦୁବ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଫୁଲଟିଏ, ପାଣି, ସେଠାରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ହସ୍ତରେ ନେଇ ନିଜ ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ର କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୂଜାଟି କରାଇବେ। ସେହି ଦିନର ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବେ, ଯାହାକି ମୋର ନାମ, ଏହା ମୋର ଗୋତ୍ର। ମୁଁ ଆଜି ସେହି ଦିନର ତିଥି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଙ୍କର ବ୍ରତଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥିବ, ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ସଂକଳ୍ପ ସମୟରେ କହିବେ, ନଥାବା ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ମୋ ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସଂକଳ୍ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇ ପୂଜା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିମ୍ବା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବେ, କିଛି ଖାଇକି ଉପବାସ କରିବେ, ଯାହା ବି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଆପଣ ସଂକଳ୍ପଟି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ନିଜ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସକାଳୁ କରିଦେବେ। ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଜଳକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ରଖିବେ। ସବୁ ପୂଜା ସରିଯିବ, ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଇବେ। ସଂକଳ୍ପର ଜଳକୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବି ବିଷ୍ଣୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିବ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ, ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ସରିଲା ପରେ ଜଳକେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ନେବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି, ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ସଂକଳ୍ପଟି କଲେ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୀପ ବି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଳସ ବି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳସରେ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ରଙ୍ଗ ମନ୍ଦାର, ଅକ୍ଷତ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ସବୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବେ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ସିଙ୍ଗାର କରାଇବେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ସିଙ୍ଗାର କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ମୟୂରପିଞ୍ଚ, 11ଟି ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣାୟ କହି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସାଜସଜ୍ଜାର ମଧ୍ୟ ସଜାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସଜାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କୁମ୍ଭ ପୂଜା ଆଗର କରାଇବେ। ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କରାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଇବେ, ଯାହା ବି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଇବେ। ମଖନ ଦେବେ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଯାହା ବି ମିକ୍ସଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ ତାକୁ ବି ଦେବେ, ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଯାହା ବି, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଛାଡ଼ିକରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି କରାଇବେ। ଯଦି ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆପଣ ବଢ଼ାଇବେ।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ଯେପରି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପି ଟିପି କରି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ସବୁଦିନ କରାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହି ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ।